lang oh. 800. Discount. Ang ano lang 800 grams. Pero 800 grams. Vanilla flavor. Yan pala oh, 800 niya oh. Saan? 2,000 ba padala? Nag-1,000 lang? After discount, senior. 1.9 yan. After discount, tama. Magkano? Ito lang po sir, sir. Discount na ba yan? Hindi pa. Discounted po. Hindi pa eh. Hindi pa po. Pwede yung bawa. Sa senior po yun lang. Sa 5% po. Ibawas po. Wala ko di ba 20%? O sige, sige ko lang. Oo. Vanilla yan. Vanilla ah. Ayun na, hawa na. Dito ba babayaran? Hindi ba doon? Sa counter ba yan?